নিজস্ব মন্দিরে ঝুলন যাত্রার প্রথম দিনে ভক্ত শিক্ষক সমাগত হয়ে ভগবানের চরণতলে উপদেশপূর্বক অনন্ত শোক সমৃদ্ধির জন্য ভগবানের নাম উচ্চারণ করত বসত মানব জীবন সফলের জন্য আমাদের ঝুলন যাত্রার এই ভিগু আসরে আমাদের পূজা সুসম্পন্ন করার জন্য যে সকল ভক্ত শিষ্য এখানে রয়েছেন বা যারা আমার ভিডিও পরে দেখবেন তাদের জন্য আমার প্রার্থনা রইল সুখ শান্তি সমৃদ্ধি জীবন পথের জয়ী এই প্রার্থনা আমাদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা রইল। ওম শ্রী শ্রী ব্রহ্মণ দ্বিতীয় পরার্ধে বৈবস্বমন্দম স্তরে অষ্টবিংশতিতমে युगे कलो प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे प्रजापति क्षेत्रे आर्यवर्ते भारतवर्षस्थ पूर्ण भूप्रदेशे भारतखंडे भारत निजेर जन्म बांग्लादेशे जन्म अत्र पाताललोके अमेरिका देशे न्यूयॉर्क राज्ये जमाइका शहरे श्रीकृष्ण भक्त संघ श्रीकृष्ण मन्दिरे अष्ट सखी परिवीतन श्रीकृष्ण राधारानी दौल आहरण पूर्वस्व झुलन যাত্রা तीर्थ যথা সম্ভবে झुलन যাত্রা पूजा राधा कृष्ण प्रीतार्थे श्री नारायणं नामाग्नि महा योग कर्म करिष्ये ओम ওই কোনটা দিয়ে দেন ওম শ্রী কৃষ্ণায় নমঃ ओम अग्निप्योज्ज्वलितं वन्दे देवभूतासनं चित्तपिङ्गलहनहनं दहदह पच पच सर्वज्ञापाय ज्ञापाय योगिनी देवता प्रविष्टो भव। ओम और बोलो अग्नि देवता प्रविष्ट এখানে লিখে দেন ওম ঈশান করে লিখে দেন অগ্নি দেবতা প্রবিষ্টো ভব। রাইট হ্যান্ড জড়লেন আর প্রার্থনা করে বলেন সপ্তরে সিদ্ধে রাইট হ্যান্ড জড়লেন सप्तवेदीनां विश्वामित्र विश्वामित्र दिग्भरद्वाज वसिष्ठ गौतम कश्यपश्च योगनिरसरिषये नारायणं नामयज्ञये ॐ झुलन जात्रापतीथम् इतेन श्रीकृष्णस्य राधाकृष्ण भगवानस्य दौल आहरणम् पूर्वक सन्मुखे नारायणं नामो अग्नये महायोगो श्री सप्तऋषिभ्ये इदं पादद्रकाय तुभ्यं समर्पयामि। ॐ पुष्पं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमे पूजन ॐ इदं पुष्पं तुभ्यं समर्पयामि। ओम चंद्रनाम चंदन ओम चंद्रनाम तुभ्यं समर्पयामि। ओम हरिद्रं तुभ्यं समर्पयामि। ओम हरिद्रं तुभ्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः गौरी बभूस्वा पृथिवी बभूरिस्मा पृथ्वी देवध्वनिः ओम पृथ्वी देवध्वनिः